¿Qué pasaría si existiera un show de cámara escondida grabada con gente real, donde sus protagonistas provocan un incendio, roban un banco, asaltan un museo y saltan un rascacielos con la única excusa de tocar en un restaurante? Tal vez solo los conozcas por Upgrade Day y no sepas cómo ambos conceptos se unen en la mejor serie de todos los tiempos. Nirvana The Band The Show nació originalmente como una webserie de parte de Matt Johnson y Jay McCarroll, creando un falso documental sobre dos chicos y su intento de tocar en el Rivoli, un restaurante donde grandes estrellas de Canadá consiguieron el éxito, creando ese sueño imposible para los personajes, aun si eso significa hacerlo durante 17 años. Y si lo preguntan, no, Nirvana The Band no tiene ningún tipo de relación con el otro grupo de las camisetas. Ese fue el nombre con el que obtuvieron los derechos de la página web y siguieron semana a semana sacando capítulos. Oh, Nirvana. No, wait, Nirvana. Nirvana. No, that doesn't really sound like a band. Nirvana? The band? Nirvana the band. Nirvana the band. Nirvana the band. Nirvana the band. Nirvana the band! Watch out, here's Nirvana the band! A show started with just me and Jay. He asked these two students from Ryerson to film us in our living room. And that was literally it. That's all we did. I just got it together and it was so stupid. And for whatever reason, we thought we would buy internet property and release it as though it was a big deal. And we thought the website nirvanathabandtheshow.com was so funny. And we put out that one episode which is so bad. Like the beginning of our show is so terrible, it's so stupid. We didn't have anything else to do. We had so much free time that we thought we would just keep making episodes. And because we didn't put any thought into it and we didn't plan any of it, we would shoot one episode and then try our best to scramble and edit it together. And then we'd shoot the second episode based on what we'd done in the first episode, and we did the whole thing again, and every single time we would just shoot random shit and then try our best to edit it together to make some kind of story. It made everything so fresh. And the only reason it is like that is because we were literally making it up off the top of our heads on the day of. Capítulos creados cuando programas de cámara escondida comenzaron a ser populares en una época pre-internet. Jackass, The Ali G Show, The Tommy Green Show eran ejemplos que popularizaron la idea de tomar una cámara y grabar cómo reacciona la gente en la calle. Even though Tom wasn't doing like narrative storytelling in the same way, he really was, for us anyway, the first to go into the street with a camera, specifically in Ontario. Before the internet, remember. Y contrario a lo que piensen, Nirvana The Band siempre ha estado lejos de esa idea. Pero me estoy adelantando. Cole J? You're cold-blooded. La webserie está dividida en dos puntos importantes: ensayos improvisados del plan para tener el show en el Rivoli y Matt y Jay grabando en la calle como sus personajes. Y es en estas partes donde están más las influencias de Mega 64, Clark and Michael y Fly on the Concourse, pero sin dejar de sentirse como dos chicos que agarraron la cámara y comenzaron a grabar lo primero que pase. It says something to the audience that These guys don't know what they're doing. don't know what Yeah. they're doing. Yeah. They don't understand that you have to change the color temperature, and that's such a cue for the audience of how to watch Nirvana the band, to be like, these people do not know what they're doing, and therefore everything is real, and I'm just going to take it at face value. Es ese encanto de no tener nada más que hacer y molestar a la gente en la calle, que es algo que solo podría existir en la época pre-internet. Desde un corto donde Jay canta todos los juegos disponibles en la Wii Shopping, Super Mario RPG, Sonic the Hedgehog, Donkey Kong 3, Adventures of Lolo 1 and 2, King's Knight, Dig Dug, Juman Fu. un capítulo donde Matt y Jay recuerdan cosas mientras están encerrados en un sótano, Do you remember that racist Bill Cosby impression I used to do in the car? hasta un capítulo entero donde Jay le prende fuego la casa a alguien. ¿Espera qué? Y contrario a lo que piensen, no recomendaría la webserie a cualquiera. Es ofensiva, machista, racista, xenofóbica, homofóbica y depravada, porque era el hermoso año de 2008.
Cartoon Network tenía Botatún y algo de respeto, la gente le gustaba jugar con la Wii y el internet era este lugar mágico donde podías poner un tema sin que el copyright te eliminara de la existencia. Beat it into you in film school too about do not use copyrighted stuff. And get rights for Get people's rights, yeah. faces and get location permits. All that stuff is complete bullshit. Back then, it was the Wild West. We didn't care. We were releasing the show ourselves on an FLV site that we controlled. It's got Beatles songs. De allí es donde existe el universo de Nirvana de web series y es necesario entender el contexto. Igualmente muchas bromas se siguen manteniendo a día de hoy. Hey guys, look at the sun! Everybody knows not to look at the sun. No, not Everybody knows. Children know. Matt, somebody's using our band name. There's already a band called Nirvana the Band? No, it's only part of our name. What part? What do you mean? There's already a band called The Band. Maybe I gotta do a real Spanish thing. You know what I mean? Like, hey mama. Do you think that guy looks like me? That guy? Looks like me. This has got that hat. Nothing like a good feeling. You know? Did you say nothing like a good feeling? Yeah, nothing like a good feeling. La webserie se hizo muy popular en la época, pero seguía siendo solo para amigos de Matt y Jay. Los primeros capítulos se hicieron en un transcurso de 2 días para luego dedicarse 2 años a terminarla. Y no es hasta los comentarios del director donde Matt explica de dónde surgió la idea del Rivoli. Yeah, the reason it was all about the Rivoli was because when I was a kid, I always wanted to be a stand-up comedian. And in my head, I was too young to know anything, and I thought if you had a show at the Rivoli, that meant you'd made it, you were the king. This was before I knew the Rivoli was just some random restaurant. Y volviendo a ver la webserie hay un sentimiento de incluso ternura, de nostalgia por la época. Verlo jugando, destruyendo calabazas, invadiendo propiedad privada. Es una webserie muy linda. This is the end of Nirvana the Band. It'll be very difficult to make another show like this. I don't think so. Are you kidding me? Luego del final de la webserie, Matt Johnson trabajaría en su primer largometraje con The Dirties, abandonando la webserie en el tiempo para nunca volver. Oh man, the learning experience of this show, eh? Yeah, but I mean, I don't know. I think I'd make all the same mistakes again. Oh sure, but I mean, things that we probably know that we don't even know we know. I wonder what would happen if we started all over again, what it would be like. Or if we'd even be able to do it. We'd probably do it better. What we need is a song that says to the audience, we don't have anything ready. This is all totally made up on the spot. Basically, they're fucked. Yeah, okay, I got just the thing. Lo cual es completa mentira porque Matt hasta el cansancio intentó promocionar Nirvana a grandes cadenas para conseguir financiamiento para una serie de televisión. When you're 20 years old trying to work at this, they just make it so you fail over and over and over and over again, and they'll never produce your stuff. And so then you're a 30-year-old loser. And then like, okay, we'll work with you. Hasta existe registro de otro piloto bastante malo donde Matt y Jay recibían dinero de un antiguo departamento, con la diferencia de que realmente era una excusa de Matt y Jay para recibir dinero infinito de la productora. La idea de una cadena importante tomando el control de la serie fue abandonada, hasta que un servicio de streaming le daría el apoyo para llevar el proyecto, producido por Spike Jonze. Ese tipo estuvo en Jackass. Esta sería Y estoy seguro que es la primera vez que escucharon ese nombre porque Viceland solo tiene 3 series populares y me niego a pensar si gente haciendo nada es real. Pero hablemos de Nirvana. So I think that we should begin with, sort of like a very simple scene where they don't know we're a band yet. Because they're gonna see, okay, Nirvana the Band plays the Rivoli tonight. Instantly, people are going, what the hell? Wait, before you start, let's do like it's like the start of a sitcom or something, exactly. And it's like... Nirvana The Band The Show, con 2 Ns, sigue el legado de la webserie. Es un reboot en su propia manera. Sigue una línea del tiempo alternativa de los mismos hechos, grabada de manera guerrilla a la calle, con 2 camarógrafos, y en su mayoría la gente no tiene idea de que hay una cámara grabándolo. La intro de la serie es un remake, y muchos de sus elementos se repiten con la diferencia de tener el presupuesto de Viceland y poder conocer más a Matt y Jay como personajes. Matt es el provocador del grupo, el más impulsivo y el que responde principalmente a los actos más ilegales, con una ambición enorme de tocar en el Rivoli, aún sin tener ninguna canción. En momentos llega a ser manipulador y es prácticamente un psicópata con cara de perrito, que contrasta directamente con
Jay es el más racional y centrado de los dos, es el más maduro y capaz de ambos, puede llegar a ser ingenuo y manipulable, pero en parte es por ser el más emocional. Excepto cuando puede tomar ventaja de la situación y joder a Matt todas las veces que pueda. Es este contraste el que pueda sentir más fuerte la relación entre ambos y su conflicto a lo largo de la serie, al no solo enfrentarlos a ellos mismos, sino enfrentarlos al mundo real, y ahora con su mayor cambio con respecto a la webserie. Is that my penis? Your dick is in the fucking... Todos los actos de Matt y Jay tienen consecuencia en el mundo real. La serie Viceland quiere que pienses que va a seguir con el bajo presupuesto y la sencillez para luego... Pasamos de grabar en el apartamento y en la calle, a parques, hospitales y cualquier evento que tuvieron la chance de arruinar para todos los involucrados y crear un capítulo que causa pena ajena. La pregunta que siempre recibo al ver la serie con alguien siempre es la misma. ¿Esto es real? Estos tipos deberían estar en la cárcel. Y realmente revelarlo arruinaría el punto del programa. Si algo caracteriza a Matt Johnson es que quiere que no sepas qué es real y qué no. And taking that, I would say, as far as we legally can in everything that we do. People would ask, like, so what's real, what's not? And it maybe seems childish to say, but it's all real. Estamos tan acostumbrados a la comodidad que nos genera saber que nadie realmente salió herido o lo que estamos viendo es ilegal, que necesitamos saber que el actor de Dwayne realmente no se lastimó haciendo eso con la bicicleta. Y es el propio montaje el que genera esa sensación de caos en una producción cerrada y segura. Nirvana no funciona de esa manera. Because it's illegal, that means nobody's done it. And that means when we do it, people will go, what? That's illegal. La serie quiere que te sientas incómodo al ver estos personajes evadiendo los límites de lo que está permitido y puedas reírte al mismo tiempo que preocuparte de las personas a su alrededor que no saben que están dentro del mundo de Matt y Jay. What we go for is having them give us a sincere reaction to what we're doing that's outside of our normal. Esto es lo que pasa cuando chocas personajes del mundo de la sitcom en el mundo real y utiliza el formato mockumentary para darle la vuelta y convertirlo en una serie que es un documental al extremo. Jared will zoom in on a certain moment because he's interested, and that lets you into the head of the observer in a way that most movies try to never do. Yeah. Like it's in fact against the rules. That's why no movies zoom ever. These guys are in a TV show, nobody else knows it, so let's put these guys and their show against the people who don't think that it is a TV show. ¿Quieres tener una escena de revelación triste de cualquier capítulo de sitcom? Well, you were so proud of me. That made me feel so good. Pero absolutamente nadie alrededor escucha la música de la escena. ¿Quieres explicarle algo a la audiencia? Pero la gente a tu alrededor se te queda mirando como si estuvieras loco. ¿Quieres hacer una bromita en un restaurante? Pero eso termina enfadando a los dueños del lugar. Ellos no saben que hay una cámara. Ellos están viendo esto de una manera mucho más exagerada. Como un goofy ass character que le está pidiendo ayuda para superar su arco de personaje cuando ellos simplemente quieren comprar pan. Like there's something very funny about justifying the madness that you know these characters have privately with real people. Gran parte de los capítulos y los eventos de la serie de Viceland funcionan principalmente porque un random canadiense dijo cosas chistosas y Matt y Jay no tuvieron nada mejor que hacer que seguirles la corriente y modificar la historia por completo para hacerlo parte natural del capítulo. Si vieron Nothing for You entienden lo que digo. Like when you shoot with real people, like it's crazy what happens. Like money can't buy what will happen because it's free. Like it doesn't cost any money. It's in some ways easier and it leads to really, really interesting story moments. But it seems though the only people who are willing to like shoot in public are like kind of pranksters or like variations on Tom Green or Ali G. La gente la mayoría del tiempo interactúa con los camarógrafos y los camarógrafos interactúan con el entorno. El cero mockumentary crea una relación más cercana con los personajes. El espectador es cómplice y compañero de Matt y Jay. Lo que muchos no saben es que el mockumentary es un género limitante. Al basarse en ser real, cosas como flashback, alucinaciones, recuerdos, no se utilizan de la misma forma caricaturesca y exagerada que otras sitcom. Pero Nirvana no tiene que obedecer a esas reglas. Sneaking around gets you nowhere. What if you have to sneak for a friend? You idiot! You're a sneaking bitch!
Desde la webserie se utilizaban flashbacks, pero no es hasta la serie de Viceland que forma una parte íntegra en la narrativa. Jay and I did lots of slow motion black and white back in the web series because, again, it's just so funny. It makes everything funny for some reason. And so we try to do it as much as possible. Que Matt recuerde un elemento de Parque Jurásico no será igual a la visión distorsionada de Jay por la culpa. Y esta no será igual a Matt dándose cuenta de la traición por clips. Es de los mejores usos del flashback en la actualidad. Y es un recurso muy televisivo que muchos documentales evitan. And then what we love doing, which is what we did in that episode, is on top of all of that, like the clothes of it, is some type of pop culture parody. So it's like, how can we have character-driven decision-making that's motivating our story and making all the decisions make sense from a narrative point of view, combined with the actual real world, like the living, breathing world where it's total chaos and you never know what's going to happen, all presented as though, oh, this is just a parody of Indiana Jones. Because somehow that... Figaro, Figaro, Figaro. How much you miss my lady? Y si hay algo que representa mejor a Nirvana son las referencias. Y con esto no me estoy refiriendo exclusivamente a señalar algo popular 30 millones de veces, como si fueran Dan Harmon. Just do a Die Hard. 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 Las referencias en Nirvana son un elemento esencial porque se utilizan de manera orgánica. Matt y Jay crecieron obsesionados con la cultura popular y sus personajes son un reflejo de ello. Cada capítulo es una parodia diferente que busca chocar los elementos de la obra en contra de la realidad que viven los personajes. Because somehow that, to us, describes reality for young people in a very literal way, where you think you are the hero of your own story, and the things that you do have lasting worldwide implications in your own pathetic mind. Of course they do not. And there's no other way to do that than be like, okay, I'm in a movie, I'm in a TV show. My friend and I are the center of the universe. Para el primer capítulo no solo mencionan Parque Jurásico, rentan la película, muestran y homenajean escenas, ponen la música e incluso incluyen un fragmento de esta para que, aun si tú no hayas visto la película, puedas estar en la misma onda que los personajes y no piensen que están citando por citar. In a traditional movie or TV show, you're not allowed to show licensed or copywritten material without getting approval of the copyright owner. But if you need to show that stuff in order to tell the story that you're telling, if you have a strong narrative reason for using the licenses that you're using, then there is a way, through fair use, that you can use that stuff without informing the copyright holder and without paying anything. Desde detalles pequeños como la intro de Crank en el 6º capítulo, la conversación de Kevin Smith y el homenaje a Tarde de Perros del capítulo del banco, hasta hacer referencia en que Una Nueva Esperanza existe un error de edición donde la grabación continúa aun cuando está la transición, haciendo que lo último que se vea sea las manos de la princesa Leia subiendo y... ¡Pero la serie hace referencia a eso! ¿Cómo es posible? Las referencias son el ADN de la serie. Es el elemento que mejor hace gala de la misma forma que utilizar un buen sample en una canción. Representa cómo Matt y Jay crecieron pero siguen encerrados en la misma burbuja de cuando eran niños. Películas, programas, videojuegos, música. You don't know the Cranberries? Zombie? It's okay. So in Ireland, there was a massive disagreement between the Catholics and the non-Catholics, and it makes what's happening right now in the Middle East look like... We can play any song that we want as soundtrack because Jay can just recreate it in like 5 minutes. He can play anything. He can hear the theme song to Breaking Bad was a good example, but then we did all these Indiana Jones songs, we did everything, and basically we go right to the edge of what our lawyers will let us do, and then Jay can fill in all the rest. Y esto es algo que remonta a la webserie con los Piano Sessions. Son recursos completamente necesarios para la trama, y se termina volviendo recurrente a muchas cosas a lo largo de la serie. You go back and watch Mrs. Doubtfire, actually a very transphobic film. There's the scene where the son is saying, we're going to throw you in jail for having a penis. Ernest was not like that. Lydia, come on. You gotta call the cops. We gotta dial 911 now. Why? Well, Mrs. Doubtfire, he's a she. He's half man, half woman. What? Yes, I swear. She's got him. She's got everything.
De hecho, muchas cosas de la webserie terminan regresando de alguna u otra forma como chiste interno. Let's put in references that literally nobody will ever understand at all. And so the fact that people are getting this stuff that we're putting in this small show is really satisfying. Hey guys, look at the sun! Everybody look at the sun! Mime it. Action. Mime it. Well, let's do it right now. Mime it. Ready? Mime it. You're Now Magazine. Now Magazine. It's B-A-N-N-E-D. We're banned. We're banned. We're banned. You're banned? We're banned? Why is he Jack? Jack Frost! The plan did not go exactly as we wanted, Nipping at your toes. Jack Frost nipping at your toes. It's your nose. I don't really like mannequins. We're going to Oh, I thought you were a mannequin. He got strangled on Queen Street. For real. Evan Morgan was walking along Queen Street alone when up from behind him he felt the tight grip of the Queen Street Strangler around his throat. I want to hear the X-Men animated series theme song. Who said that? I know that one. It's sort of an Al Pacino from Dog Day Afternoon. Not a joke, that's my demand, and if it doesn't get met, people are gonna die. Ah, sí, el crimen real. En realidad sí tendría que hacer una lista detallada de cada crimen que hizo la serie y sería un video el doble de largo. Así que en pantalla dejaré varios ejemplos. Pero honestamente Matt Johnson tiene el mejor abogado que Canadá puede conseguir para salirse con la suya, hasta el punto de realmente robar un museo. And I turn to Jay and I say, run. Because I know that if we stop, the scene's dead and at least this is going to turn into something. So I spin out of this guy's grasp and Jay and I take off. We're running like hell out of the museum. And as we do, this guy takes off after us. He's screaming. We thought I was going to break that glass, take the map, and we were just going to walk out. Like, that was our plan. We didn't think that somebody was going to come grab me and that security was going to chase us and that it was going to be an insane, like, we didn't think we were opening Pandora's box. And so we seem so casual and relaxed because we're thinking, well, you know, maybe the people around us are going to be shocked that we smashed this museum piece, but other than that, like, what's the worst that's going to happen? We had no idea that it was going to turn into the melee that preceded it. But these guys don't think that they're disrupting the peace. And that is an essential part of their character. They're doing what they need to do to solve the mission that they're currently on. And so that interaction between, like, character-driven decision-making and the real world, like that interplay is where we want to be all the time. Y no ser un programa grande les permite conseguir muchas de estas hazañas sin llamar la atención de la prensa, hasta el punto de colarse literalmente en sus propias narices y salirse con la suya. Y esa es la cosa, Nirvana existe en el mundo real, Matt y Jay son tan reales como cualquiera sin importar cuántas veces digan lo contrario. Es como en Practical Jokers! Because typically the story in Nirvana the band is about the psychological dynamic between us. Between what one of us wants versus what the other one wants in serving the macro mission, which is, you know, get a show at the Rivoli or whatever it is in that moment. Y algo que he visto constantemente en cada entrevista es la filosofía de Nirvana ante el optimismo radical. Let's go out there and make people smile! Oh my god, I did not think he was gonna do that. That scared me. Nirvana sigue una estructura al igual que Pinky Cerebro, Zack Stone o Nathan For You. Ambos manejan un plan que todos sabemos que va a salir mal, pero el personaje principal tiene un optimismo tan radical en lograrlo que es capaz de cometer crímenes para conseguirlo. No importa cuántas veces exista el rechazo, lo importante para estos personajes es que siempre hay que hacer algo trascendental en cada capítulo que supere esa fuerza inamovible. Que no importa qué tan malo sea el mundo, siempre podrás hacerlo mejor para conseguir tu única meta. Lo que hace mágico y diferencia a Nirvana con sus contemporáneos es que nunca son intentos para humillar a las personas en la calle. Lo que Matt y Jay buscan es que al no saber que hay una cámara, las personas le puedan dar su reacción más genuina a Matt y Jay que necesitan. Son programas que priorizan lo humano contra lo planeado y escrito. Jay and I are always trying to make it so that he and I are kind of the joke. There's no winking at the audience over, oh man, can you believe these people think that we really want to show at the Rivoli? What a bunch of idiots. Nirvana es el show que más veces he visto en mi vida junto a The iCrowd y las primeras temporadas de Always Sunny. No importa cuántas veces vea la serie, siempre encuentro algo fascinante en cada capítulo, como que Matt experimente por primera vez muchas cosas.
ver Star Wars, tomar café, matar a un hombre, hasta Jay drogándose, volviéndose a drogar, siendo Tyrion. Es siquiera un milagro que esto exista tal y como lo conocemos. Son eventos cerrados que existen al ser hechos en el lugar indicado a la hora correcta, en el momento preciso para convertirlos en un episodio. Y algo que me ha enseñado Matt Johnson es que siempre se puede confiar en las capacidades de tu equipo, aun siendo 2 camarógrafos de un sueño. Desde siempre me ha gustado Nirvana y siempre quise hacer este video, pero la ansiedad y la necesidad de entregar el video perfecto siempre me pueden. Podría hablar horas y horas de cada pequeño detalle, que Jay no puede insultar a la cámara, todas las voces de la webserie son Jay, el programa del mono, pero prefiero que sea una obra que se experimente por sí misma entre amigos. No existe allá afuera una serie más graciosa que Nirvana The Band The Show. Gracias por ver este video. For the price of one. Planet Terror and Death Proof. Only at the Grindhouse. Che, pero ¿cómo vas a dejar el video sin ver la película? Venezolano hijo de... Aparte, loco, habló de todo el análisis y ni siquiera habló de la puta película. No mames, ¿cómo que no vas a hablar de la película? Ya es la 5ª vez que prometió hablar de la película, ni nada. ¿Pero qué son estas mamadas? ¿Por qué no hablo de la película? Pará, loco. No puedes acabar el video sin hablar de la película. No seas puto. Coño de la madre, habla de la película. Muy bonito y todo, pero llevo 2 horas aquí esperando para que hable de la película. Dios. Talk about the movie, come on. Joder, pero si yo quería que hablara de la peli, obra maestra definitiva, como Señales del Futuro, o Bangkok Dangerous, o La Búsqueda 2, El Diario Secreto, o Next, o Planet Terror, o Especial de Verano 2024, Into the Cage, o Ghost Rider, el Motorista Fantasma, o Wickerman, o... Noticiero Bananero. Buenas tardes, me encuentro afuera de la mansión del conocido youtuber donde se produjo una balacera. Se desconocen los detalles. Ahora les dejo con mi corresponsal Daniela Carrión. Gracias, es muy confuso tener exactamente la misma voz, pero respondiendo a la pregunta de la audiencia, no se sabe si va a hablar de la película de Nirvana The Band. Mac and Jay try to get a show at the Rivoli. It's Nirvana, the band, the show, the movie. Luego del final de la segunda temporada, Viceland murió. They completely lost their television network in Canada, and that put a huge hamper on our production. We basically had to stop shooting almost a year ago. And we had a deal to make 3 seasons of this show, and it seemed as though to us we were going to be making much more. And then out of nowhere, Vice Canada got shut down. It's not like our show had been taken off the air. It was like our network was taken off the air. We shot 90% of it, and then we were just sort of left homeless, but more like legally homeless, because we couldn't just take what we'd shot and release it on our own. All of it had to happen through Vice. In terms of getting the episodes that we've already made, like, because we finished shooting a great deal of season 3, and when we found out that we weren't coming back, we started going out and shooting on our own to finish season 3, which we did with our team before it all kind of got disbanded. But the release plan for them is mired in this same legal back and forth with Vice. And we're hoping to finish whatever like our version of season 3 will look like sometime next year. And how that's going to be released or what we're going to do with it, we don't even know. Matt Johnson tuvo que ser RCP como pudo a los últimos capítulos de la tercera temporada, aún sabiendo que no iba a continuar con Viceland con sus libertades. Entre ellos el capítulo de Eric Andre y... We did an entire episode that was a Catch Me If You Can episode in season 3 that was never released. We do one episode at Comic-Con, which people had posted a bunch of photographs of me dressed as Professor Xavier with the Jim Lee floating chair. Con la esperanza de ser liberados y dejando a Matt buscando chamba de que en algún momento un servicio de streaming comprara la serie y liberara la tercera temporada, terminando más tarde en BlackBerry. ¡Oh, Dios mío, dinero infinito!
Nirvana The Band The Show The Movie sigue el legado de la serie Viceland. Es un soft reboot en su propia manera. Sigue una línea de tiempo alternativa de los mismos hechos, grabada de manera guerrilla en la calle con 2 camarógrafos, donde la mayoría de gente no sabe ni siquiera que la están grabando. Y ahora con su mayor conflicto con respecto a la serie de Viceland. ¿Quiénes son estas minas? Putas, Harry, putas. ¡Vamos las putas! What year is it? 2008, sir. Y sé que para muchos el ser una película de viaje en el tiempo rompe ese realismo que caracteriza la obra, pero honestamente es una herramienta que genera el doble de escenarios donde te preguntas cómo hicieron eso una y otra vez. Además, no sé si recuerdan, el viaje en el tiempo ya estaba presente en la serie. And then I had a visit from myself from the future who came to deliver a really important message to me, and he said, that's it, I'm about to vaporize. And I said, I can't listen to this message right now. I have to wake up my friend Jay. We shot about 100 hours of this show when we were quite young, and so we just had them all digitized and gave them to our editors, Kurt Lobb and Robert Upchurch, and they watched all 100 hours and wrote the basics of what the film would be in the 2008 section from watching that footage, and they basically told us what they wanted us to shoot. For the movie, we had a couple challenges. One is we knew it had to stand alone and be its own creative piece of work. And two, you don't have this multi-episode arc that you can use to develop the characters. You sort of have to pack it all into one. The expectation is for a movie that it goes to much bigger places as well. A feature kind of has to have it all. I think we drastically underestimated how difficult this movie would be to make. The challenge of sustaining an audience attention for hour and a half runtime. La película es el choque cultural entre personajes que nunca han cambiado, viéndose reflejados directamente en el mismo escenario de cuando eran niños. It became really interesting to go back and have the characters see themselves the way they were in 2008, and for one of them to see the lack of change as a victory and the other to see it as a total defeat. La relación de Matt y Jay regresa como un deseo fáustico donde Jay puede tener diversión eterna y sentirse joven a cambio de nunca poder hacer otra cosa que no sea estar con Matt. And that journey really shows them each how much they love one another and how much of a betrayal it was for Jay to say you're not cool enough to hang out with me. And so when they both realize that's a real high point to the series for me. Pero en líneas generales, luego de que el plan de saltar de la CN Tower fallara, Matt y Jay terminan regresando al 2008, creando una línea diferente del tiempo, ambas versiones de sí mismo, invadiendo la mansión de Drake, chocando la casa rodante y todo por tener un show en el Rivoli. We're like tornado chasers. We just go to where we know we can get like kind of big budget sets, and it's very fun to reverse engineer and write to something interesting that you capture. Yeah. Look at this scene where I'm in the middle of Yonge and Dundas Square and that guy comes up to me and says, Mr. Hollywood, Mr. Arnold, Mr. Rocky, Mr. Jennifer Lopez. That is also Jay. How did you get him to say Jay? Or that is a Bobby trick. So Bobby takes this piece and makes it so that it's all of one thing. Visibly, I think people can watch that movie and think, oh yeah, like they rented the CN Tower, they either digitally jumped off it or they did jump off it. Like they don't care, they just watch the movie. But I don't think that makes it a weakness that they watch that entire 2008 sequence and they don't know the truth, that's actually 20-year-old footage. Yeah. It makes no difference. Yeah. Y fuera de ser un tributo a Volver al Futuro, es una carta de amor a los grandes blockbusters de la época. We're ripping off that movie. We're actually trying to do a pastiche of like the American event movie of the 80s. The fact that a younger generation of very media saturated filmmakers are growing up right now means that I think that there's not only a growing thirst for this kind of thing to actually interact with our culture that made us the way that we are, but there are now the legal tools to do it properly. The biggest inspiration that people wouldn't think about is actually a documentary from 1999. It's about Jerry Seinfeld's return to comedy. It's called Comedian. If you go watch this film, you'll see we ripped off everything. The shooting style is completely ripped off. Even the closing credits. The Waters of March by Joanne McCorkle, we use the same version, and it's even cut the same way. And there's something about that era of video technology and how they're shooting it all in real locations, almost hidden camera, even though they clearly have permission to be there. It's also the themes that they discuss. The journey, the grind, the love
love for the world. Even if you aren't going to get success. Even if you aren't going to get there. Sobre todo es una celebración a la amistad de Matt y Jay, siendo el propio conflicto de la misma, además de ser un tributo a la propia ciudad de Toronto, Canadá, de la misma forma que Scott Pilgrim lo fue en su momento. Que por cierto, Matt y Jay son canon en el universo de Scott Pilgrim. But we were honored that Toronto was featured in such a way, and I wonder if subconsciously that left a major impact on us. And the more we realized that this whole movie should basically be a tourism commercial for Ontario, the more everything made sense. Incluso pensaba que Orbitz era una mierda que se creó por la película, pero es una bebida descontinuada como esas que mataron a Beto Bullicio. It was the most successful Canadian product of all time, and then it just vanished overnight. A bolt of lightning in every bottle. It's a pile of shit in every bottle. Those drinks suck. La propia película es una introducción y un tributo a qué son capaces de hacer estos tipos o las restricciones de grabar en el mundo real, y no puedo dejar de amar eso. And you're looking at two guys that are not movie stars. They don't look like movie stars. It doesn't sound like a real movie. You don't really expect that it's going to take you up the CN Tower and do what we do. Con cada pequeño detalle que lo rodea. I think that we're very lucky that we didn't try to make the whole movie like a kind of fan service inside joke, which would have been way crazier and probably would have made fans happier, but I think it would have made it almost impenetrable to people who didn't know it already. Así que procederé a explicar cómo carajo la película destruye la línea de tiempo y haré mi mejor esfuerzo por unirla porque soy Matt Johnson. La webserie es la línea de tiempo 1, donde Matt y Jade finalmente tocan en el Rivoli y consiguen el éxito inmediato. En la línea de tiempo 2, todos los eventos de la webserie se mantienen, excepto que nunca tuvieron el show en el Rivoli porque todo fue un sueño de Jay. Siguiendo los eventos de la serie de Viceland hasta la tercera temporada, y justo en el medio ocurre la película. Because the movie takes place right in the middle of season 3. Okay, good. So the movie actually takes place right in the center of season 3. So there's a natural time jump that's totally fine. Ahora, gracias a todo el cagadero de la película, se crea una tercera línea temporal antes de que Matt y Jay saltaran de la CN Tower, dando los eventos a la segunda mitad de la tercera temporada y la Road Movie. Un evento donde Matt y Jay viajan a Europa tomando inspiración del talentoso Mr. Ripley y a Conderacy of a Dutch. Our RV crashed into the same building, and in order to make money, in order to repair the RV, I get a job as a hot dog vendor. Pero quién sabe, seguramente estés viendo esto cuando haya salido la tercera temporada y me puedas insultar diciendo que eso no fue lo que pasa y que esta no es la línea de tiempo y que Matt Johnson me odia. La película termina reforzando gran parte de este video. Nirvana es una obra que logra que la gente se interese por ella y conocer más de la amistad de Matt y Jay, lo que los han inspirado a esta película y que tan lejos se pueden llevar los límites de la realidad. A diferencia del auge latinoamericano de Eltonville, ciertamente que más personas conocieran a Nirvana ha dado resultados increíbles. No fue hasta ver todo el recibimiento extra positivo que tuvo la película que me daría la oportunidad final para hacer este video. Y agradecerte por llegar hasta acá. Cualquiera que no conozca la serie termina viendo la película y logrando crear un lazo entre la web serie y la serie de Viceland que Matt tanto quería. Now, I actually think the thing that people will see as like the first Nirvana the band thing is going to be the movie. I actually think it's better to watch the movie having never seen anything. Ni siquiera es una conclusión completa a la historia, considerando que los últimos capítulos están esperando que algún gigante del streaming lo compre para cerrar la historia de Nirvana The Band. And we can continue to explore, a million different ways that we could tell stories there. And we're going to get older, and one day, we can have the Grumpy Old Men sequel. ¿Qué tanto pueden llegar dos personas por lograr ese sueño imposible, aún tan pequeño que parezca para muchos? ¿Y qué tan alto estás dispuesto a llegar para llevarlo a cabo? Eso es porque Nirvana The Band es la mejor serie de todos los tiempos. Y deberías verla. More money and fame, friendship is the greatest treasure. I'll stick, I'll stone, it's the end of the road, it's the rest of the stone, it's a If you've got a best friend, you won't even notice getting older. It's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in a brush, not in the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lamb, it is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of the slope.
your heart, the foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the road, a slingshot stone, a truck for the bricks in the